नमस्कार जय जगन्नाथ मु रेणु मु आज मो चैनल को आज आपण मानक स्वागत करछि गोटे न्यू ब्लॉग सहित। आज आज तो होछि गुरुवार मो तरफ शुभ गुरुवार। आज मो चैनल ना होछि गुड्डू रेणु ओडिया ब्लॉग। एथर मु गुड्डू कहू कहू गुड्डू आसी गले। आस आसीबन यारे टिके आसिलु सांग माने देखंतु कहले ना मु आसिली। देखंतु मो पुओ को मो पुओ सांग माने काली पिकनिक जाउची। पिकनिक कोठी की जाउची ना जाउची बांकी जाउची कहूची मो मामू घर जाउची क बांकी जाउची बांकी ता मामू घर को जाउची पिकनिक। मु कहली तू जानी जानी माने तू तो जाइचु चर्चिया मंदिर हरिया सब बेले जाऊ बांकी प्राय गले से जाए मंदिर को। मु कहली जाने ना नाई मु जीबी मो सांग मानक सहित जीबी। सेटा भी अलगा गोटे मजा अच्छी माने आम सांगे जीवा सांग हरिका सांगे जीवा बुलिबा सेटा भी अलगा गोटे मजा। बांकी चर्चिका जीव अंशुपा जीव देवी द्वार आउ बांकी रे गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी मु जानिनी। बांकी झील होइकी मु जानिनी बांकी कोडी आठगड़ कहते आठगड़ जगन्नाथ मंदिर। मो पुओ काली जाउची आज तो है डिसेम्बर 22 आज से काली जाउची डिसेम्बर 23 रे जाउची काली जाउची। तो मते नौनी सांग माने मते नौनी माने मु आगु को बांकी गले ताकू आ नेबी। तू कोजंत नेचु मु गला बेले ताकू बांकी नौनी दी थर ने केबेटू जाइनी तू ना दी थर नेचु। हां बड़ा माछन से तो एकला गला जाइछु। ओहो आउ मो पुओ आ कोन कहबी चलतु धन तो ड्राइंग टा टिके देखौनु कहला सांग मैंने कंप्लीट हैला पर देखैबी किंतु ता ड्राइंग टा मु देखै जारची कालीर ब्लॉग रे काली बुधवार जो चुना माछ पत्र पोड़ा करथिली से ब्लॉग रे मु ताकू देखै सारलिनी ड्राइंग टा किंतु कलर से देइची कलर टा पर्यंत देखैनी से कलर टा कहूची कंप्लीट हैला पर देखैबो। आ कौन कहबी मु वीडियो रे काली वीडियो रे मु कहि देली जे मु कहू बहुत कष्ट रे बनाउची मु तो बनाउची मते तो केही बाध्य करनांती मु काई कष्ट रे कहली ना जॉइंट फैमिली रे माने आमिष करबा आ साधा करबा समस्त आमिष खांतीनी आमिष करबा साधा करबा तापरे आमिषटा मु जे आमिषटा कली समस्त तो खाउ नांती माने चुना माछ केही भी खांतीनी खाली मु भल पाए जॉइंट फैमिली किंतु समस्त जोटा खाइबे सेटा निजे खाइबो सेटा भल किंतु निज पे अलगा करबा माने सहज नुह से मु सेइथ पे कहिदेली टिके कष्ट रे बनेइची बोली नले मते तो केही माने दबाव केही माने प्रेस केही करनांती ना बना बोली कि कोन मो निज खुशी रे बनाउची सेमती टिके कहिदेली आ कौन करी मो वीडियो को आगू कंटिन्यू अच्छी मु आगू जाऊँगी देखो कौन आज केमती वीडियो मु सेंड करची कौन कह मो वीडियो जदि आप भल लगे तेज प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करूँ चलतु आगू मुझे कंटिन्यू कर मो वीडियोटी चलतु। आज गुरुवार रे मु शाग भाजुची देखो मु शाग भाजुची एपटे मो जा परोटा कर आज आज हूँ चतुर्दशी चतुर्दशी माने शिव चतुर्दशी से अरुआ खाती से परोटा बनाऊँच एपटे देखो तो मो शाग भजा बसई शाग भजाटा बसई देखो मु डालमा किसी शाग पकईकी गोटे माने करछि मु टिके शाग भजा बड़ी पकईकी खाइले मते भल लागेनी से अल्प टिके अल्प कईटा शाग को मु डालमा पकईछि आउ अवशिष्ट सबतिक देखो मु बड़ी पकईकी भाजी दउछि आ समस्ते खाइबा ये आम प्रेसर डाली बसी देखो शागटा मो बड़ी पकईकी भाजी सारे अलरेडी एबे तो सांग मैंने मु शागटा भाजी देकी आसिली शाग बड़ी पकईकी मु आसिली कोबी काटिकी भाजी आज सकालू भी भावुची आज कौन कौनटा रेसिपी मुझे यूट्यूब अपडेट आनबी आज कोबी की देखिए चिंता कर सारे मुझे कोबी पत्र कोबी डांगरे मुझे गोटे रेसिपी देवी कोबी डांग
କୋବି ଡାଙ୍ଗ ମସଲା ଚଡ଼ଚଡ଼ି। କୋବିଟା ତ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ କାଟିକି ଭାଜିବି। ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ କୋବି ଡାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆଣି ମୁଁ ସକାଳୁ ବି ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେଉଁଟା ରେସିପି ଆଣିକି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କୋବିଟା କାଟିକି ଯାଉଛି ଭାଜିଦେବି। କୋବି କାଟିକି ଭାଜିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆଣିବି, କାହିଁକିନା କୋବି ଭଜାଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗେ କୋବି କାଟିକି ଭାଜି ସାରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଡାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ନେଇଛି ଫୁଲକୋବିର ଡାଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ସେଥିରେ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆଇଟମ୍ କରିଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଘରେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି କୋବି ଡାଙ୍ଗ ନେଇଛି, ପତ୍ର ନେଇଛି, ଭଲସେ ଧୋଇକି ନେଇଛି। ମୁଁ କାଟିବି। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଲଗେଇକି ନେଇଛି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇନି। ଚୋପା ଲଗା ଆଳୁରେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟର କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ମସଲା ପାଇଁକା ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ତ ତେଲ ଆମେ ନେବା କରିବା ପାଇଁକା ତେଲ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ଏଠି ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆଉ ହଳଦୀ ନେଇଛି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତ ସୋରିଷରେ ବାଟିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ନେଇନି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପକାଇବି। ରସୁଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇଛି, ପିଆଜ ନେଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ନେଇଛି, ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ। ଆମେ ୟାକୁ ନେଇ ସବୁ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋବି ଡାଙ୍ଗ ପତ୍ର ସହିତ ଡାଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଲି। କାଟିକି ଆଳୁ ସହିତ କୋବି ଡାଙ୍ଗ ଆଳୁ ପ୍ରେସରରେ ବସାଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ଏଇଟା ବସାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ଖୋଳ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସିଟି ଦୁଇଟା ହେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ପ୍ରେସର ବସାଇଛି। କୋବି ଡାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇବି। ତେଲଟା ଏବେ ତାତିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଟଣ ପକାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣକୁ ପକାଉଛି। ରସୁଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି। ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ସୋରିଷ ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇବି। ଆମେ ତ ଲୁଣ ଫାଷ୍ଟ କୋବି ଡାଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷୁଛି। ସିଟି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ କଷାଉଛି। ଆମେ ବି ବେଶୀ ମସଲା କଷାଇବାନି, ସୋରିଷ ମସଲା ପିତା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମସଲାକୁ ବେଶୀ କଷାଇବାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଲାଗିଲେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି। ମାନେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିବି, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଟମାଟୋଟା ଆମେ ପଛରେ ପକାଇଲେ ନା ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେସରରେ ସିଝି ଯାଇଛି।
ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବି। ୟାକୁ ବି ଆମେ ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ତାକୁ ମାନେ ମସଲାରେ ପରିବାଟା ସିଝିବ ନା, ଟିକେ ମିଶିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିର ନାଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ଡାଙ୍ଗ ମସଲା ଚଟଚଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ବି କହନ୍ତି ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ଡାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଫୁଲକୋବି ଡାଙ୍ଗ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ ଡାଙ୍ଗ କହିଲି, ଏରା ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ବି କହନ୍ତି। ନାଡ଼ ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ମସଲା ଚଟଚଟି ଡାଙ୍ଗ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭାଷାରେ ଡାଙ୍ଗ କହିଲି, ଏରା ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ବି କହନ୍ତି। ନାଡ଼ ଫୁଲକୋବି ନାଡ଼ ମସଲା ଚଟଚଟି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏମିତି ବନେଇକି ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ରଖୁଛି।